नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। त्रिपुरा राज्य के तारकपुर कालाचांद आश्रम में वार्षिक उत्सव न दिए जाने पर मंदिर कमेटी के कार्यकर्ताओं ने किया सड़क अवरोध। लोगों में छाई हुई है क्षोभ की स्थिति। बोरखोला थाने के अधीन कई क्षेत्रों में चल रही अवैध कोयले के व्यापार पुलिस प्रशासन द्वारा ट्रक को पकड़े जाने के बाद भी अनजाने कारणवश किया गया रहा। बोरखोला क्षेत्र में कचरा के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने कस्टम हायरिंग सेंटर का अनौपचारिक तौर पर किया उद्घाटन। लाभान्वित हो पाएंगे आवासीय क्षेत्र के लोग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपा के कार्यकर्ताओं को उद्योग से स्वामी विवेकानंद की 169वां जन्मतिथि के अवसर पर आयोजित हुआ भारत माता पूजन कार्यक्रम। भाग लिया हजारों लोगों ने। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ जहां राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोविड संक्रमण पर पाबंदी डाली जा रही है, तो इसी दौरान कई और राज्यों में भी लोग काफी सतर्क हो रहे हैं। प्रशासन कड़ी कार्रवाई पर उतर आ रही है। कुछ ऐसे ही वारदात के चलते त्रिपुरा राज्य के उत्तर कदमतला ब्लॉकधीन तारकपुर कालाचांद मिलन मंदिर प्रांगण में संस्थान के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित महोत्सव कार्यक्रम में प्रशासन की ओर से अनुमति न दिए जाने पर कदमतला रानीबाड़ी क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग को मंदिर कमेटी के कार्यकर्ताओं ने अवरोध किया। सूत्रों के अनुसार मंदिर कमेटियों का आरोप था कि 50वीं वर्षगांठ कार्यक्रम को उद्यापन के क्षेत्र में प्रशासन अड़चने खड़ा कर रही है। কালাচাঁদ মিলন মন্দিরে আজকে এই বছর 50তম মহোৎসব। সেই মহোৎসবকে লক্ষ্য করে আমরা তারকপুরবাসী যত কিছু প্রয়োজন হয়েছে সব কিছু আমরা কাজ সেরে ফেলেছি। হঠাৎ করে গত 9 তারিখে রাজ্য সরকার যে অর্ডার বেরিয়েছে নাইট কারফিউ পরবর্তী সময়ে কালাচাঁদ মিলন মন্দির পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে এসডিএম সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছে। দেখা হওয়ার পরে এসডিএম সাহেব বলেছেন আপনারা মেলা করতে পারবেন না, উৎসব করুন, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন রেখে মাস্ক ইউজ করে উৎসব করুন। সেই মোতাবেক কালাচাঁদ মিলন মন্দির পরিচালনা কমিটি কালকে এলাকাবাসী নিয়ে আমরা সভা হয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজকে হঠাৎ করে কদমতলা থানার ওসি সাহেব উনি পরিচালনা কমিটির পক্ষকে ফোন করে বললেন যাওয়ার পরে উনি বললেন যে উৎসব করা সম্ভব হবে না। উৎসব করতে হলে কীর্তন করতে হলে 20 জন লোক নিয়ে কীর্তন করতে হবে। আমাদের এটা দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে। আমার বক্তব্য হলো নাইট কারফিউ জারি হয়েছে রাত্র 9টা থেকে সকাল ভোর 5টা। এটা কিসের আইন? আমাদের বক্তব্য হলো রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ, আমাদের দীর্ঘদিন থেকে তারকপুর মিলন মন্দির প্রাঙ্গণে 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে আবার আমাদের উৎসব চলছে। আমাদের এই উৎসব পরিচালনার জন্য উৎসব চলার জন্য যাতে রাজ্য সরকার আমাদেরকে পারমিশন দেন। এখন পর্যন্ত কোনো আধিকারিক আইসেন? জয় কালাচাঁদ এখন পর্যন্ত কোনো সরকারি কোনো আধিকারিক আসেন নাই। बोरखोला विधानसभा केंद्र के कई क्षेत्रों में चल रही है अवैध कोयले की व्यापार। कई क्षेत्रों में अवैध कोयले के ट्रक को खाली भी करवाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के आंखों के सामने ऐसी वारदात हो रही है। हालांकि पिछले दिनों 3 ट्रक कोयले से लदे हुए अवैध तौर पर पकड़े जाने के बाद भी बोरखोला पुलिस थाना के कार्यकर्ताओं द्वारा अनजाने कारण पर छोड़ दिए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रही है। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने बोरखोला विधानसभा केंद्र के परमपुर क्षेत्र में कस्टम हायरिंग सेंटर का अनौपचारिक तौर पर उद्घाटन किया। ग्रामीण क्षेत्र के लोग जहां लाभान्वित होंगे, तो इसी दौरान बेकार युवक युवतियों को स्वरोजगार का साधन भी मिलेगा। कि हम एक कंपनी लगाएंगे और इसको सक्सेसफुल करेंगे। कोऑपरेटिव फार्मिंग जो हम बोलते हैं कि जहाँ पे
फार्मर्स लिए ही एक बड़ी आई थिंक शाबाशी देना है हमको, जो कोई भी एरिया में नहीं हो पाया। जैसे दुबे जी बोले थे 5 है हमारे कचार में, सबसे पहले बोरखोला आगे गया है, फिश फार्मिंग में हो। हालाकांदी जिले में स्वामी विवेकानंद की 159वां जन्मतिथि के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भाजपा कार्यकर्ताओं को दुख से भारत माता पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। रंगारंग बन्नाट कई कार्यक्रम के जरिए भारत माता के पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने उत्साह के साथ योगदान दिया व महाप्रसाद भी ग्रहण किए। আজকের আমাদের ভারত মায়ের সুসন্তান বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দর 159তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমরা পুরো হাইলাকান্দি জেলার আহ্বান রইল এবং সবাইকে এই আমাদের যে এই লালা অঞ্চলে এই যে ভারত মায়ের পূজার এই কমিটির পক্ষ থেকে সবাইকে আহ্বান করছি, আপনারা এখানে আসুন এবং ভারত মায়ের এই চরণে আপনারা पुष्पांजलि अर्जन करो। लामडिंग पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर छापेमारी के चलते बड़े पैमाने पर 12वीं सुपारी जब्त किया है। राज्य के कई क्षेत्रों में 12वीं सुपारी की काले कारोबार जोरों पर जहां चल रहा है, तो इसी दौरान लामडिंग क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की खुफिया सूचना के आधार पर सुपारी जब्त होने पर लोगों में राहत की माहौल है। 6:30 বজাত MCP কৰাৰ বাবে এটো আমাৰ লামডিং পুলিচ ষ্টেচন এৰিয়াত ওলাই গৈছিলো। তাৰ পাছত পৰ্যায়ক্ৰমে গৈ মই এটো আমাক 27 NHO পালো। আছে বেলেগ লিখা, আমি পাইছো বেলেগ মাত্ৰ বৈধ নহয়, অবৈধ ইয়াত ঠিকে নাই। সুপাৰীৰ কোনো ডকুমেণ্টছে নাই। আপোনাৰ তামোলৰ ডকুমেণ্টছ আছে 162 বেগ, কিন্তু আমি ইয়াত পাইছো 155 বেগ। ইমানখিনিয়ে কথা। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के लखीनगर जीपी के दिगलांग गांव में डेविड रोंगमाई नाम के एक व्यक्ति की हत्या को लेकर पुलिस प्रशासन अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जबकि सेना के जवान तथा सीआरपीएफ कई क्षेत्र का छापेमारी भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ अनजाने कारणवश कुछ उग्रवादी संगठन कार्यकर्तागण इस व्यक्ति की हत्या करने में कामयाब हुए हैं, जबकि अब तक इस संदर्भ में किसी को गिरफ्तार करने में पुलिस प्रशासन पूरी तरह व्यर्थ हुई है। কিবা কেডাৰ আছিল নেকি? ই আগত কেডাৰ আছিলে, এতিয়া মানে ইনফৰমেশ্যন মতে কি 2 বছৰ আগত এইটো এৰিছে, এইটো কামবিলাকটো এৰিছে আৰু এতিয়া নিজৰ খেতি পাতি কৰি খাই আছে। তাৰ কিবা আগৰ কিবা ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰানজেকশ্যন লৈ পেলাই কিবা এটা ইছ্যু আছে, সেইটো ইছ্যু লৈ পেলাই সি মানুহ তাক বিচাৰি আহিছে আৰু তাক লৈ আহিছে। কোন কেডাৰৰ আছিলে মেম? নাগা নেশ্যনেল কাউন্সিল আছে। এক্সেক্টলি ফাৰ্দাৰ ডিটেইলটো আমি এতিয়া ইনভেষ্টিগেট কৰি আছোঁ আৰু গম পাই যাম। নাই আমাৰ এইটো এৰিয়া ডমিনেশ্যন চলি আছে। আমাৰ কমাণ্ডো বেটালিয়নৰ এছল্ট গ্ৰুপ আছে, ইয়াতে এৰিয়া গোটেইখিনি ডমিনেট কৰি আছে। আগৰ যি ঘটনা আছে সেইটোৱে পাৰ্চনেল এনিমিটি আছে আৰু এইটো যি ঘটনা হৈছে এইটোৱে পাৰ্চনেল এনিমিটি লৈ আছিলে, কিন্তু তথাপি আমি এইটো এৰিয়া ডমিনেট কৰি আছোঁ আৰু আমি এইটো নিজৰ এইটো চেষ্টা কৰি। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कदमतला ग्रामीण अस्पताल व निगमानंद फिजियोथेरापी क्लिनिक के उद्योग से फिजियोथेरापी चिकित्सा के ऊपर एक निःशुल्क तौर पर शिविर आयोजित किया गया। बुधवार को कदमतला क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में त्रिपुरा राज्य के विभिन्न क्षेत्र से लोगों ने उत्साह के साथ योगदान दिया व चिकित्सा परिसेवा का लुत्फ भी उठाया। আমরা নিগমানন্দ ফিজিওথেরাপি ক্লিনিক এবং কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে আমরা আজকে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে একটি ফিজিওথেরাপি ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা শিবির করি এবং সেই চিকিৎসা শিবিরে আমি ডক্টর বিধায়ক ভট্টাচার্য, সন্দীপ দেব, ওনাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। ওনারা বলেছেন প্রত্যেক মাসে যাতে আমরা একটা এখানে ক্যাম্প করতে পারি। আজকে সকালবেলা 8:30টার সময় আমাদের এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আমাদের उत्तर त्रिपुरा जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिष्ठा दिवस हाइलाकांदी जिले में भी वर्णनाट्य भव्य कार्यक्रम के जरिए पालन किया गया। हाइलाकांदी जिले के कई क्षेत्र के राजमार्गों का परिक्रमा करते हुए आरएसएस संगठन कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय में जाकर आखिरकार इस शोभा यात्रा तथा प्रतिष्ठा तिथि को संपन्न किया। क्षेत्र के सोनाई रोड क्षेत्र में सोनाई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उद्योग से सोनाई टाउन मंडल कांग्रेस कमेटी का एक सभा आयोजित किया गया। कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए इस दिन के सभा में भूतपूर्व मंत्री अजीत सिंह तथा सीमांत भट्टाचार्य, जलाल अहमद मजूमदार, जिला कांग्रेस कमेटी के साधारण संपादक तथा निर्वाचन कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। इस दिन कार्यक्रम में
भूतपूर्व बोड़खला के विधायक डॉक्टर रूमीनाथ व दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर कांग्रेस के विभिन्न पहलुओं पर आलोकपात किया और आने वाले चुनाव में सोनाई विधानसभा केंद्र से हर एक पद पर कांग्रेस उम्मीदवारों को विजयी करवाने का उम्मीद भी जताया। फोटो आउटर नाउ সোনাই এমএলএর ফটো কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেশের সময় একটা চাল বিজেপি মনে করে কোন সময় বাই ইলেকশন হইব আর আমি চান্সে বিজেপির এমএলএ হইব মানে আমিনুল সাহেবের বক্তব্য মানে চিন্তাধারা আর আমরা চিন্তাধারা হইল আমরা খেলা খেলি হইছে এক পায় অবায় কিন্তু কংগ্রেস কর্মী ভোটার কিন্তু জাগাতে হইছে। আমি আজকের দিনে একটা কথা কইতে চাই যে হিন্দুর কাগজ আরো বেশি নাই কারণ এটা প্রকৃত সত্য কথা আমি কইলাম আজকের দিনে কিন্তু এইসব মানুষ লাস্ট 2 বছর ধরিয়া एनआरसी थैंकिंग अवस्था আছে। त्रिपुरा राज्य के चुराईबाड़ी कोविड जांच सेंटर में हालात बेहाल होने पर इलाके के लोग परेशानी झेल रहे हैं। कोविड जांच में आए विभिन्न क्षेत्र के लोग दूर दराज से आने के बाद भी क्षेत्र में सुचारू चिकित्सा परिसेवा न मिलने पर बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि चिकित्सा परिसेवा के लाचार हालत को लेकर चिकित्सक तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने भी नाराजगी व्यक्त किया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान पीड़ित प्रभावित चिकित्सक तथा मरीजों ने भी अपना क्षोभ व्यक्त। বর্তমানে তো ওমিক্রন আতঙ্কে ত্রিপুরা সরকার আবারও মানে সবাইকে টেস্টের জন্য বলেছে, তারপর থেকে আমরা তো সবাইকে টেস্ট করছি, কিন্তু এখানে টেস্ট করার যে পরিকাঠামো অনেকটা সমস্যা। কারণ ওই যে আমাদের এখানে বাথরুমের খুব বাজে অবস্থা, একজন পজিটিভ পেশেন্ট আসলে বা আমরাও নিয়েছি কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো ইয়ে হচ্ছে না। আজও পজিটিভ এসেছে, গতকালও আছে, সে প্রতিদিন আসছে। এটা এরিয়াটা কোনটা? এটা চুরাইবাড়ি কোভিড টেস্টিং সেন্টার, সেলটেক্স गेट, चुराईबाड़ी गेट, त्रिपुरा प्रवेश द्वार। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ঝড় ঝঞ্ঝা চাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব ছোট দৃঢ় হয়ে বছরের বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नाम बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में उदारवन क्षेत्र में विवेकानंद पाठ मंदिर संस्थान के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ स्वामी विवेकानंद की 159वां जन्मतिथि विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पालन किया गया। इस अवसर पर वर्णनाट्य, भव्य शोभा यात्रा व कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाद में संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किया। এই বছর আমরা বিবেকানন্দ পাঠ মন্দির প্রত্যেক বছরের মতোই স্বামী বিবেকানন্দের 160তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করলাম। আমাদের 4 দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান ছিল এবছর। প্রথম দিন অর্থাৎ 9 জানুয়ারি আমাদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়েছিল ডিএনএইচএস স্কুলে এবং আলপনা প্রতিযোগিতা হয় টেবিল টেনিস ক্লাবে। দ্বিতীয় দিন আমাদের একটা যুব সম্মেলন ছিল, এর বিষয় ছিল চরিত্র গঠন। এতে উপস্থিত ছিল মন্ত্রপাঠ, স্বামীজির প্রণাম মন্ত্র, মাল্যদান ইত্যাদি।
এরপরে আমাদের শোভাযাত্রা হয় উদারমন্দির যেগুলো মেজর জায়গা রাস্তাগুলো পরিক্রমা করে আমরা অডিটোরিয়াম হলে এখানে আমরা সবাই জমায়েত হয়েছি। এরপরে আমাদের দয়াপুর শিক্ষাকেন্দ্র, আমাদের দুটো শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে দয়াপুর যেটা, সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা এখানে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান प्रदर्शन করে। एसएमसी ब्लड यूनिट व सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोरखोला के संस्थान के कार्यकर्ताओं को दुख से श्रद्धा व मर्यादा के साथ स्वामी विवेकानंद का 159वां जन्मतिथि पालन किया गया। इस अवसर पर कई भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। स्वामी विवेकानंद के जीवनादर्श पर सभी स्तर के लोगों को अपने जीवन में चलने के लिए अपील भी किया गया। আমাদের সংগঠনটি শুরুবাত হয়েছিল এই নেহরু যুবকেন্দ্রের হাত ধরে এবং ফিল্ড পাবলিসিটি হাত ধরে এই সমস্ত সংগঠন আমরা শুরু করেছিলাম। আজকে এই পর্যায়ে আপনাদের স্তরে পৌঁছেছে ওনাদের মানে ভূমিকা অনেক বেশি পিছন থেকে ওনারা হেল্প করেছেন আমাদেরকে, তাদেরকেও আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। নেহরু যুবকেন্দ্রের আজকে আমার शिलचर नगर पालिका विभाग तथा जिला प्रशासन के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ शिलचर के सदरघाट क्षेत्र में स्थित स्वामी विवेकानंद के प्रतिमूर्ति पर उनकी 159वां जन्मतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि व माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में रामकृष्ण मिशन के स्वामी गौणाधीशानंद जी महाराज तथा कई दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। कछार जिला प्रशासन के कार्यकर्ताओं ने भी उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। দেখুন, ক্লিনলিনেস ইজ নেক্সট টু গডলিনেস। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যেখানে, সেখানেই দেবভাব, সেখানেই মনুষ্যত্বের ভাব থাকে। नेहरू युवा केंद्र व बोरखोला सेडो संस्था के उद्योग से सेडो कम्युनिटी हॉल में स्वामी विवेकानंद का 159वां जन्मतिथि पालन किया गया। इस अवसर पर सुबह 8 बजे शोभा यात्रा निकाला गया। रक्तदान शिविर के साथ साथ कई और कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक महबूब आलम चौधरी, नेहरू युवा केंद्र के अकाउंटेंट रहीमुद्दीन, शेडो के संपादक अजीत दास, सभापति सत्यव्रत दे तथा बोरखोला ब्लॉक के वॉलंटियर अजय माला, नीता माला, शिलचर ब्लड बैंक के डॉक्टर शताब्दी दास, ब्लड बैंक के काउंसिलर अपूर्व घोष तथा दूसरे कई कार्यकर्ताओं के साथ साथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन एम शामिम लश्कर भी मौजूद थे। জন্মদিন উপলক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি ছিলেন একজন হিন্দু সন্ন্যাসী ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রিয় শিষ্য। তিনি তার জীবনকালে যুব কল্যাণ ও সমাজের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপদেশ ও বাণী बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने असम विश्वविद्यालय के उपाचार्य को अपसारण किए जाने का अपील किया है। सूत्रों के अनुसार उनके तबादला जल्द से जल्द न किए जाने पर छात्र छात्राओं की भविष्य और भी अंधकार में जाने की शक बीडीएफ के कार्यकर्ताओं ने जताया। इस संदर्भ में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মান ক্রমশ তলানির দিকে ঠেকছে। গত কয়েক বছর থেকে আমরা লক্ষ্য করছি যে অনিয়ম, আর্থিক দুর্নীতি মেনে নিতে পারে না। তাছাড়াও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। बृहत्तर असम बेंगल यूनियन परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ स्वामी विवेकानंद के 159वां जन्मतिथि के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। शोभा यात्रा में निकाला गया। कार्यक्रम को लेकर वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के जीवन आदर्श पर सभी स्तर के लोगों को, खासकर युवा वर्ग को चलने के लिए अपील भी की। आसाम बांगाली उन्नयन समिति आसाम प्रदेश कमिटिर निर्देशे আমরা সমস্ত আসামে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন পালন করছি। আপনারা জানেন 159তম জন্মদিনে আমরা স্বামী বিবেকানন্দ ন্যাশনাল ইউথ ডে বলা হয়। স্বামীজি যুব সমাজকে যেভাবে এগিয়ে নিয়েছিলেন, যেভাবে স্পিরিট দিয়েছিলেন যে যুব সমাজ হলো আমাদের একটা স্ট্যান্ড, ভারতবর্ষকে যেভাবে উন্নত করার যে প্রথা সেটা হলো যুব সমাজ থেকে হয় এবং স্বামীজি বিবেকানন্দের কাছ থেকে আমরা সেই আদর্শ আমরা পেয়েছি এবং স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে আমরা বৃহত্তর আসাম বেঙ্গলি উন্নয়ন সমিতি কাজ করে যাচ্ছি এবং আগামী দিনে আরও বৃহত্তর কাজ করে যাব। আজ 12ই জানুয়ারি 159তম স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। এই জন্মদিন আমাদের ভারতবর্ষের যুব সমাজের প্রেরণা, এই জন্মদিন হিন্দুত্বের প্রেরণা। তাই বন্ধুগণ, আজ আমরা বিপুলভাবে পালন হয়, জাঁকজমকভাবে পালন হয়, সেটা আমরা সেই কমিটির তরফ থেকে সমগ্র ভারতবর্ষের জনসাধারণের কাছে আহ্বান করছি।
भारत कल्याण संघ संस्थान के उद्योग से भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ स्वामी विवेकानंद का 159वां जन्मतिथि पालन किया गया। उनके प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण प्रदान किए गए। तत्पश्चात लोगों को अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद के आदर्श पर चलने के लिए युवा वर्ग ने अपील भी की। नमस्कार, आज 159तम स्वामी विवेकानंदेर जन्मदिवस उपलक्षे आज আমরা ভারতীয় ক্রীড়া মঞ্চের পক্ষ থেকে শিলচরে সদরঘাট অবস্থিত স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি পাদদেশে আমরা এখানে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। আমাদের মধ্যে ভারতীয় ক্রীড়া মঞ্চের সব সদস্যবৃন্দ এখানে উপস্থিত ছিলেন। মধ্যে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যেকটি বাণী আমাদের মধ্যে বিরাজমান। তার মধ্যে একটি বাণী আমি বলছি, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিচ্ছে ঈশ্বর। সেই প্রত্যেকটি বাণীগুলো আমাদের মধ্যে আজীবন গাঁথা থাকবে এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যেকটি কথা আমাদের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এবং আজ বীরসেনা স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস উপলক্ষে আমরা শহরে বিভিন্ন স্থানে আমরা গরিব দুঃখীদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করব এবং আগামীতে যেন আমরা ভারতীয় ক্রীড়া মঞ্চের পক্ষ থেকে এভাবে বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম করে যেতে পারি, এটা আশা করছি। ধন্যবাদ। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर पिछले कई वर्षों से कीर्तनाश्रय संस्थान द्वारा भजन कीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सुबह को संस्थान कार्यकर्तागण नगर कीर्तन कार्यक्रम के जरिए कई क्षेत्र का परिक्रमा करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी यह कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता भास्कर दास ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। এক সাংবাদিক সম্মেলন করে কমিটির সচিব ভাস্কর দাস বিস্তারিতভাবে জানান এই তথ্য। এই সম্মেলন অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সভাপতি সমর বিজয় চক্রবর্তী, সদস্য কানাই দাস প্রমুখ। আমরা কীর্তনাশ্রয়ের পক্ষ থেকে সবাইকে মকর সংক্রান্তির আগাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা প্রতি বছরই আমরা কীর্তনাশ্রয়ের পক্ষ থেকে বিগত কয়েক বছর থেকে যেভাবে চলছে আমরা সবাই মিলে এটাকে বজায় রাখার চেষ্টা করি। আসুন আমরা সবাই একটা দিন আমরা একটু আনন্দ উপভোগ করি এবং আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে একটু বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করি। সবাইকে আবার আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা সবাই আসুন, দলে দলে আসুন। सोना विधानसभा केंद्र के शिवटीला शिवबाड़ी क्षेत्र में श्रद्धा व मर्यादा के साथ हर साल की तरह इस साल भी 16 प्रहर हरिनाम संकीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं ने तथा धर्मप्राण लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। আমরা প্রতি বছর যেভাবে 16 প্রহর হরিনাম সংকীর্তন করে আসি, এবারও আমরা সেইভাবে হরিনাম সংকীর্তন 16 প্রহর করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আসাম সরকারের কঠোর এসওপি বিধি নিষেধের জন্য সরকারের বিধি নিষেধ সম্পূর্ণ আমরা মানব, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করব, তারপর স্যানিটাইজার ব্যবহার করব, মাস্ক পরিধান করব। আর রাত্রি 10 ঘটিকায় আমরা সাউন্ড সিস্টেম বন্ধ করে আমাদের অনুষ্ঠানটি সংক্ষেপে করার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব। बोरखला विधानसभा केंद्र के सोनापुर जीपी क्षेत्र में बोरखला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ ने कई क्षेत्र का दौरा किया। दौरे के दौरान सोनापुर जीपी के कई क्षेत्र में स्वाधीनता के बाद पहली बार उन्नयनशील गतिविधियों को अपनाए जाने पर लोगों ने उन्हें बधाई प्रकट किया और संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया। সম্বর্ধনা সভায় আজকে সভাপতি মহোদয়, মঞ্চে উপস্থিত আছেন অমরনাথ মহাশয়, বীরেন্দ্র সিং মহাশয়, এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের দীপঙ্কর দেব মহাশয়, পিডব্লিউডি জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, সঙ্গে এখানে রয়েছেন উদয় শঙ্কর মহাশয় এবং সামনে যারা উপস্থিত আছেন সোনাপুর জিপির শ্রদ্ধেয় নাগরিকবৃন্দ। আপনাদের জিপিতে রাস্তার বলতে কোনো কাজ আর বাকি নেই। কিছুক্ষণ আগে আমাকে বলেছিলেন যে নানকারের রাস্তাটা। कछा जिले के लखीपुर महकुमा के पुठीखाल क्षेत्र में अंजलि सिंह के नाम के 24 वर्ष से एक युवती एकाएक लापता हो जाने पर परिवार सदस्यों में तनाव का माहौल बना हुआ है। पीड़ित प्रभावित परिवार सदस्यों ने लगातार ढूंढने के बाद भी अंजलि सिंह की कोई पता न मिलने पर लखीपुर थाने में एक
एफआईआर दर्ज किया है। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और अंजलि सिंह की तलाशी में जुटी हुई है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। त्रिपुरा राज्य के तारकपुर कालाचांद आश्रम में वार्षिक उत्सव न दिए जाने पर मंदिर कमेटी के कार्यकर्ताओं ने किया सड़क अवरोध। लोगों में छाई हुई है क्षोभ की स्थिति। बोरखोला थाने के अधीन कई क्षेत्रों में चल रही अवैध कोयले के व्यापार पुलिस प्रशासन द्वारा ट्रक को पकड़े जाने के बाद भी अनजाने कारणवश किया गया रहा। बोरखोला क्षेत्र में कचरा की जिला उपायुक्त कीर्ति जुले ने कास्टम हायरिंग सेंटर का अनौपचारिक तौर पर किया उद्घाटन। लाभान्वित हो पाएंगे आवासीय क्षेत्र के लोग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपा के कार्यकर्ताओं को उद्योग से स्वामी विवेकानंद की 169वां जन्मतिथि के अवसर पर आयोजित हुआ भारत माता पूजन कार्यक्रम। भाग लिया हजारों लोगों ने। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।